जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो रे हमें +3 सेकंड सेमिस्टर ईबीएस बा बीएससी रो यूनिट 4 डिस्कशन करबा। तो पूर्व वीडियो मानकर आम जो परिवेश विज्ञान रोचे तादर यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 रो क्लास करिसेंती। जो माने से वीडियो देखि नांती प्लेलिस्ट रो जाई देखि नेबे। ए चैनल प्लेलिस्ट रो आपन को से वीडियो मिल जिवो। आज ये वीडियो रे यूनिट 4 रो जो 2 मार्क सिलेक्शन 2 मार्क क्वेश्चन डिस्कशन करबा। प्रथम देखो ये जो 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन रोचे एक दुईटा पार्ट रो आमे डिस्कशन करबा। एटा होची पार्ट 1 पार्ट 2 या परे पार्ट 2 क्लास आनिबा। तो चलो तो पार्ट 1 क्लास ता आमे आरंभ करबा। प्रथम क्वेश्चन होची व्यक्तिर संज्ञा निरूपण करो। देखो एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसी पारे। एक जीव जा स्वाधीन भाव में कार्य करने क्षमता रही सी हूँ व्यक्ति। प्रथम संज्ञा यहाँ मिलला एक जीव जार स्वाधीन भाव में कार्य करने क्षमता रही आम व्यक्ति कहवा। जीव जहाँ शरीर विभिन्न अंग प्रत्यंग को नहीं गठित एवं अंग गुड़िक एकाठी कार्य करी एक स्वतंत्र तंतु गठन करिसेंती ताको व्यक्ति कहुए। यहाँ है तार सेकेंड संज्ञा। तापर उदाहरण ये उदाहरण देला तुम्हें निजे जड़े व्यक्ति एवं तुम घरे रही पूषा बिराड़ी कुकुर इत्यादि मध्य एक पृथक व्यक्ति अटंती है। ये उदाहरण देला कि तुम्हें निजे जड़े व्यक्ति आमे निजे जड़े व्यक्ति आम घरे आमे पोषा बिराड़ी रखती कुकुर रखती से माने भी गुटे गुटे व्यक्ति। जाति कहले कौन बुझ? जाति कौन? एक देखो एकापरी शरीर गठन रही एकापरी दिशुथिबा जीव जो माने निज निज मध्य प्रजनन करी प्रजनन क्षम अपत्य सृष्टि करिथांती सेमानक एक जाति बोली कहा जाए। देखो कौन कहला एठी एक परी शरीर गठन है। एक परी शरीर गठन जिमिति धर मनीष कह मनीष जाति शरीर कौन समस्त एकापरी गठन शरीर हाथ गोड़ नहीं। तापर एकापरी दिशुवा जीव एकापरी दिशुवा धर मनीष गोटे जीव मनीष सब एकापरी दिशंती समस्ते एकापरी दिशंती ना नहीं मनीष सब एकापरी दिशंती। तो मनीष हूँ कौन गोटे जाति जो माने निज मध्य प्रजनन करी प्रजनन क्षमता अपत सृष्टि करती से कौन करती निज निज भितर प्रजनन करती सेमानक एक जाति कह जाए बा स्पेसी कह जाए है। तापर वर्गीकरण सुविधा पाई वैज्ञानिक माने गोटे जीवर दुईटी नाम दे था। प्रथमटी है प्रजाति। देखो वर्गीकरण माने विभागीकरण सुविधा पाई वैज्ञानिक माने कौन कर जीवर दुईटी नाम दे। प्रथम नामटी है प्रजाति तापर द्वितीय नामटी है जाति। गोटे है प्रजाति आ गोटे है जाति मन रखिए। जेपरिक मनीष वैज्ञानिक नाम होउची होमो सापियंस। होमो सापियन हूँ कौन ना वैज्ञानिक नाम मनीषर वैज्ञानिक नाम। तेणु जीव नाम लेखिला बेले प्रजाति और जाति नाम व्यवहार करा जाए। ख्रीष्टन जाति कौन? ख्रीष्टन मंदिर दधिनौती बसाइबा समय व्यवहार होता मुख्य पत्थर को ख्रीष्टन कह जाए। ख्रीष्टन कहगला ताने ख्रीष्टनटा कौन? से हीपरि गोटे परिसंस्थार सबुठार गुरुत्वपूर्ण प्राणी जहाँ स्थिति जो परिसंस्थार अन्य प्राणी बंची रही ताको ख्रीष्टन जाति कह जाए। ये कौन कहला ना गोटे परिसंस्थार सबुठार गुरुत्वपूर्ण प्राणी जहाँ स्थिति जो परिसंस्था अन्य प्राणी माने बंची रही माने गोटे प्राणी साहाय्य अन्य प्राणी माने बंची। तो सही जाति को कौन कहगला? ख्रीष्टन जाति कहगला। कारण यही प्राणी मानव खाद्य श्रृंखला बड़ प्रभाव रही खाद्य श्रृंखलार एमानकर बड़ प्रभाव रही। से तार उदाहरण देला आफ्रिकीय हाथी समुद्र ओध स्टारफिश इत्यादि एमाने होचंती ख्रीष्टन जातिर। तापर 4 नंबर क्वेश्चन आइला ध्वजावह जाति केउं प्राणी मानकु कहा जाए? ध्वजावाही जातिर प्राणी गोटे परिसंस्कार प्रतीक बा मुख्य प्राणी। ये कौन कहला?
ନା ଧ୍ୱଜାବାହିକ ଜାତି ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟିଏ ପରିସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ। ଉଦାହରଣ ଗୋଟିଏ ଘାସ ନଡ଼ିଆ ପରିସଂସ୍କାର ପ୍ରତୀକ ବା ଧ୍ୱଜାବାହୀ ଜାତି ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡା। ବରଫ ଛପନ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତୀକ ଧ୍ୱଜାବାହ ଜାତି ପ୍ରାଣୀ ନେଉଛନ୍ତି ମେରୁ ଭାଲୁ। ତାପରେ ହେଲା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜନସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଏକ ଜାତି ଜୀବ ଯାହା ତା ନିକଟର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜୀବଙ୍କ ସମାହାରକୁ ଜନସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଏକ ଜାତି ଜୀବ ବା ତାର ନିକଟର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜୀବ ସମାହାରକୁ ଜନସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଘ ବା ସମସ୍ତ ଶାଳ ଗଛର ସମାହାରକୁ ସେହି ଜାତିର ଜନସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଉଦାହରଣ ନେଲା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଘ ଆଉ ସମସ୍ତ ଶାଳ ଗଛ ସମାହାରକୁ ସେହି ଜାତିର ଜନସଂଖ୍ୟା କୁହାଗଲା। ଯେପରି 2011 ମସିହା କଟକ ସହର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଓ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କୁହାଗଲା ଦେଖ କଟକର ଜନସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? କଟକ ସହରର ଏଇଠି ଉପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର। ତ ଏଠି କହିଲା କ'ଣ? କଟକ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କେତେ ଥିଲା? 10 ଲକ୍ଷ। ଜନ୍ମହାର କ'ଣ? ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଗୋଟିଏ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପପୁଲେସନ୍। ମନେ ରଖିଥିବେ ଗୋଟିଏ ଜନସଂଖ୍ୟା ବା ପପୁଲେସନରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସଭ୍ୟ ଜନ୍ମ ଯୋଗୁଁ ଜନ୍ମହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଜଣେ ନୂଆ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତ ଜନସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ଅନୁପାତିକ ଜନ୍ମହାର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଜନ୍ମର ଯେଉଁ ଅନୁପାତଟା ରହିଛି ତାହାକୁ ଜନ୍ମହାର କୁହାଯାଏ। ଜନ୍ମହାର ସବୁବେଳେ 0 ଠାରୁ ଅଧିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା? ଏ ଯେଉଁ ଜନ୍ମହାରଟା ରହୁଛି ସେଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ସବୁବେଳେ 0 ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। 0 ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ସମୟରେ 0 ଠାରୁ କମ୍ ବା ଋଣାତ୍ମକ ହୋଇନଥାଏ ହେଲା। ଏଟା କୌଣସି ସମୟରେ 0 ଠାରୁ କମ୍ ହୋଇପାରିବନି। ଜନ୍ମହାର ସବୁବେଳେ 0 ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁହାର। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁହାରକୁ କୁହାଯାଏ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଆଉ ଜନ୍ମହାରକୁ କୁହାଯାଏ ନୋର୍ଟାଲିଟି। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ମୋର୍ଟାଲିଟି ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁହାର, ଜନ୍ମହାରକୁ କୁହାଯାଏ ନୋର୍ଟାଲିଟି। ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁହାର କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ସଭ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅନୁପାତକୁ ମୃତ୍ୟୁହାର କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଅନୁପାତକୁ ଜନ୍ମହାର, ମୃତ୍ୟୁ ଅନୁପାତକୁ ମୃତ୍ୟୁହାର କୁହାଯାଏ। ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁହାର ଯୋଗୁଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏକ ନକାରାତ୍ମକ କାରକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକ ଯଦି କୌଣସି ସମାଜର ଅଧିକ ଲୋକ ମରିବେ ତ ମୃତ୍ୟୁହାର ଯୋଗୁଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତ ସେଇ କଥା ଏଠି କହିଲା। ତାପରେ ଦେଲା ଏଠି ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ କାଳ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟମାନ ମୃତ୍ୟୁହାର କାରକ ଅଟନ୍ତି। ଏସବୁ ମୃତ୍ୟୁହାରର କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ରୋଗ, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ ଏହା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ମୃତ୍ୟୁହାର ବଢ଼ିଥାଏ। ଧାରଣ କ୍ଷମତା କ'ଣ? ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ ଜୀବ ଜାତିର ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଧାରଣ କରିବା କ୍ଷମତାକୁ ସେହି ସ୍ଥାନର ଧାରଣକ୍ଷମ କୁହାଯାଏ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ ଜୀବ ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଧାରଣ କରିବା କ୍ଷମତାକୁ ସେହି ସ୍ଥାନର ଧାରଣକ୍ଷମ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଜାତି ସଂଖ୍ୟା ସେହି ସ୍ଥାନର ଧାରଣ କରିବା କ୍ଷମତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେହି ଜାତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇ ତା ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥା ବା ଧାରଣ କ୍ଷମତାକୁ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଗୋଷ୍ଠୀ କ'ଣ? ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ଏକକ। ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ଏକକ। ଗୋଟିଏ ଦଳ ଜୀବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଧର୍ମ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଗତାନୁଗତିକ ପ୍ରଥା ଇତ୍ୟାଦି ଏକତ୍ର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ କୁହାଯାଏ। ଏଠି କହିଲା କ'ଣ? ଧର ଗୋଟିଏ ଦଳ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଦଳର ଜୀବ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଧର୍ମ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଗତାନୁଗତିକ ଆଉ ପ୍ରଥା ଇତ୍ୟାଦି ଏକତ୍ର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ କୁହାଯିବ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର 2ଟି କାରଣ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ଜନ୍ମହାର ବୃଦ୍ଧି
जन्महार वृद्धि हेले जनसंख्या वृद्धि हम, मृत्युहार ह्रास। तापर जन्महार नियंत्रण दुईटी पद्धति लेख। जन्महार नियंत्रण अस्थायी पद्धति होची गर्भनिरोधक बटिका लूप। यहाँ हूँ कौन जन्महार नियंत्रण अस्थायी पद्धति। जन्महार जो नियंत्रण रही तार स्थायी प्रतिकार पद्धति कौन स्वामी बा स्त्री अस्त्रोपचारण द्वारा बंध्याकरण। शहरीकरण कौन चाकरी संधान वृद्धि अन्वेषण वृत्ति अन्वेषण उच्च शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा ग्रामांचल लोक मैंने सहर मुआ होगा प्रक्रिया को शहरीकरण कहुए। देखो चाकरी संधान जाऊँच लोक मैंने वृत्ति अन्वेषण जाऊँच उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य भी सुविधा भी ग्रामांचल लोक मैंने कौन कर सहर मुआ को जाऊँच यही प्रक्रिया को शहरीकरण कहुए। शहरीकरण कुप्रभाव होउची सहर बासगृह समस्या दरिद्र बस्तीर सृष्टि ट्राफिक समस्या बेरोजगारी स्वास्थ्य समस्या इत्यादि। शहरीकरण भी किसी समस्या रोचे से गुड़ा कौन बासगृह समस्या रोचे प्रायतः रूम मिलूनी दरिद्र बस्ती सृष्टि होची ट्राफिक सब जाम रुए बेरोजगारी भी सृष्टि हुए स्वास्थ्य समस्या भी होता है। पाणीपाग क्या कहुए गोटे छोट अंचल एक निर्दिष्ट समय वायुमंडल अवस्था को पाग कहुए। वर्षा बादल सूर्यालोक बरफपात इत्यादि पाग को नियंत्रण करुवार कारक अटंती। यही सब पाग को नियंत्रण करती किए वर्षा बादल जमी कहुए खरा पाग कर वर्षा पाग कर बरफपात शीत पाग कर सब पाग को नियंत्रण करुवा कारक अटंती। देखो 32 वर्षर है एक निर्दिष्ट अंचल जो 32 वर्ष और ये को हाराहारी पाग जो कहुए 32 वर्षर जलवायु को लेकिन पाग कहुए। मन रखिए एक मारिका पड़ पारे 32 वर्ष। आज ये वीडियो आम पार्ट 1 वीडियो ये शेष कर पार्ट 1 वीडियो जोटा EVS यूनिट 2 सॉरी यूनिट 2 न तो यूनिट 4 है यूनिट 4 पार्ट 1 वीडियो ये आमर शेष कर। तो नेक्स्ट वीडियो आम यूनिट 4 पार्ट 2 वीडियो आनिबा जो गुड़ाक सिलेक्शन 2 मार्क क्वेश्चन आउ कि आनिबा।